गोमती हांगोनी मातारबाड़ी आरडी ब्लक अब जनकल्याण शिविर संसार जाखा शिबिर चेंगई रेखा रां मंत्री प्रणजित सिंह राय शिबिर हाफांनि जुदा जुदा बरम बलाइन खबई आयुष्मान कार्ड ब बागजाखा शिबिर कितिंगई रिक आचुगई रिक मुं बाताइमुं ताइ जुदा जुदा हदारं सामुं बतां संसार जाखा मंत्री प्रणजित सिंह राय शाखा मंत्री बाखा नरेंद्र मोदी तैदुलमाबे हाकतर बाक्सा हास्तेव बाइथां चुकजाक बदलनि बिसिंतै बुरि रगनक बाइथां चुकजाक अंखा लखपति दिदिरंनि मारिब बांखा দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে লাখপতি দিদি ঠিক করেছেন যে দেশের 3 কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি বানাবেন আজকে সেই সঙ্গে আমরা সেই দিকে ফলো আপ করে আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আমরা 1 লক্ষ লাখপতি দিদি বানাবো আমরা সৌভাগ্যের সঙ্গে বলতে পারি যে আজকে 1,10,000-এরও বেশি লাখপতি দিদি আমরা রাজ্যে বানাতে পেরেছি যে রাজ্যে 56,000-এরও বেশি এসএসজি গ্রুপের মাধ্যমে 5 লক্ষেরও বেশি মহিলা আজকে নিজেদের স্বরোজগারের রাস্তায় নেমেছেন।